Alright, class 4, chapter 26, prepositions. তাই তো? Now prepositions, let us see the meaning. Meaning টা একটু দেখে নিই. A preposition is a word which shows the relation between a noun or a pronoun and some other word in a sentence. So what is a preposition? Preposition হচ্ছে একটা word. কি এটা? একটা word. বা স্পেলিং বলতে পারি, যেটা কোনো নাউন আর প্রোনাউনকে कनेक्ट करे, ज्वाइन करे, बा तार मध्य रिलेशन यानी दोनों में क्या संपर्क है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, की संबंध आछे सेटा बोझाय। आर एकटा होच्छे प्रीपोजिशन माने प्रीपोजिशन। पोजिशन मीन्स स्थान, जगह, जायगा। जेमन लुक एट एग्जांपल 1, द जग इज ऑन द टेबल। तार माने एखाने देखो द वर्ड ऑन शोज द रिलेशन बिटवीन द जग एंड द टेबल। ता ऑनटा जग और टेबल के बीच में क्या रिश्ता है, की सम्पर्क सेटा बोझाচ্ছে जी जगटा टेबलेर ऊपर आछे। और एक এটা বললাম पोजिशन। पोजिशन माने जायगा, स्थान। तो जग कौन सी जगह में है, की जगह आछे, ऑन, ऊपरे आछे। तो दुटोई मीनिंगटा होच्छे। सेकेंड एग्जांपल देखे नाओ, द डक इज इन द पॉन्ड। सो डक और पॉन्डের মধ্যে इन इज एडिंग एज अ रिलेशन। इन माने अंदर, ताई तो पोजिशन कहाँ है भाई, डक का पोजिशन कहाँ है, डकेर पोजिशन भेतरे, पॉन्डের भेतरे। नंबर 3, सुधा जम्प्ड इनटू द रिवर। देखो इन मतलब अंदर, इनटू माने भितरे, दुटोई माने भितरे, किन्तु इनटू होच्छे बाइरे थेके भितरे जावा। तो सुधा, सुधा तो बाहर थी, बाइरे छिलो, बाइरे थेके नदीर मध्य झाँप दिलो, तखन आमरा इनटू यूज करी। बाहर से अंदर जब होगा तो हम लोग इनटू यूज करेंगे। नंबर 4, द हाउस इज बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड माने पिछने, ताई तो बेश এই কটা ছিল প্রিপোজিশনস। আরো অনেক কটা প্রিপোজিশনস আছে, in front of, inside, outside, ঠিক আছে না? So question number B, underline the prepositions in the following sentences. আচ্ছা, has anyone done in the book? কেউ বুকে করে রেখেছে আগে থেকে? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে একটা কাজ করবে তোমরা, 1 to 10 you will write the sentences in your copy. Only 1 to 10, বাকি তো তোমরা বইয়ে সব করবে, যারা করো না করবে, যারা করে নিয়েছো ঠিক আছে। 1 to 10 কোয়েশ্চেনগুলো লিখে শুধু প্রিপোজিশনসগুলো আন্ডারলাইন করে নেবে। এন্ড আফটার গোয়িং হোম ইউ উইল চেক ফ্রম দ্য বুক। কারণ ভিডিও থাকবে তো ভিডিও থেকে সবাই চেক করে নেবে, কেমন আনসারসগুলো, ঠিক? ওকে, আরেকটা করবে, সি আন্ডারলাইন দ্য প্রিপোজিশনস। কোয়েশ্চেন সি একটা ছবি দেওয়া আছে, প্যারাগ্রাফ দেওয়া আছে পিছনে, তাই তো প্যারাগ্রাফ দেওয়া हुआ है, এখানে প্রিপোজিশনসগুলো আন্ডারলাইন করবে। আচ্ছা, নেক্সট নাম্বার ডি। নাম্বার ডি, at, on, in as prepositions of time. So at, on, in এদেরকে বলা হয় preposition of time, क्योंकि ये लोग समय बुझाते हैं, टाइम বোঝায়। অনটা প্লেসও বোঝায়, অনটা টাইমও বোঝায়। যেমন ফর एग्जांपल, he reached the school at time, at 7 am. So कोई भी टाइम, समय अगर होगा टाइम at 7 am, at 10 am, at 9:30, so हम लोग at यूज करेंगे, at यूज करबो। he returned home at noon, at noon, in the afternoon। देखो at কখন করবো, যখন ফিক্স টাইম কোন একটা। at noon মানে দুপুর 12 বাজে বলতে, কিন্তু in the afternoon means afternoon মানে দুপুর অনেকক্ষণ চলে, তো দুপুরটা অনেকক্ষণ থাকে দুপুর। মর্নিং অনেকক্ষণ চলে, in the morning হবে। ইভিনিং অনেকক্ষণ চলে, in the evening হবে। আচ্ছা, at night দেখো, নাইট মানে কিছুক্ষণ, নাইট তো থাকে অনেকক্ষণ, কিন্তু আমরা ওখানে at ইউজ করি। at midnight হবে, at midnight মানে রাত के 12 बजे। ऑन मंडे कोनो डे হবে, मंडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन सैटरडे। कोनो डेट হবে ऑन 15th मार्च, ऑन 2nd अक्टूबर, लाइक दैट। कोनो मंथ হবে इन, কেন মहीने में, কেন মান্থের মধ্যে অনেকগুলো ডে থাকে, बहुत दिन होते, वीक होते, हफ्ते होते, তাই তো টাইম থাকে इन। कोनो फेस्टिवल होले एट। कोई साल अगर होगा, माय ब्रदर वाज बोर्न in the year 2010, in 2010, क्योंकि एक साल में बहुत सारे दिन महीने रहते हैं, दिन मास থাকে, in year হলো in হবে, ঠিক আছে। সো কোশ্চেন নাম্বার ই, fill in the blanks। এগুলো তোমরা খাতায় করবে, কেন আমি জানি কিছুরা বইয়ে করে রেখেছো। কোশ্চেন বুক में क्या है, 1 থেকে 10 খাতায় করবে, ঠিক আছে। নেক্সট পেজ নাম্বার এফ, in, into, out of। इन माने बोले দিয়েছিলাম ভিতরে, इन माने যেটা আগে থেকে ভিতরে আছে, जो पहले से अंदर है।
হ্যাঁ, দ্য ওয়াটার ইন দ্য রিভার ইজ কোল্ড, নদীর জলটা ঠান্ডা। তো পানি তো पहले से ही नदी में है, इन। আর ইনটু মানে বলে দিয়েছিলাম বাইরে থেকে ভিতরে, অজয় জাম্পড ইনটু দ্য রিভার, ঠিক আছে, বাইরে থেকে ভিতরে জাম্প করলো। আর আউট অফ মিন্স अंदर से बाहर निकलना, ভেতর থেকে বাইরে আসা। आफ्टर टेकिंग हिज बाथ ही केम आउट ऑफ द रिवर, नहाने के बाद वो नदी से बाहर आ गया। आउट ऑफ मीन ভেতর থেকে বাইরে আসা। আচ্ছা, এটাও তোমরা করবে 1 to 10 খাতায়। নেক্সট পেজ, অন, ওভার, আন্ডার, अबव, बिलो, ঠিক। এটা একদম নিচে দেখো, दिख रहा है आपको, एकदम नीचे देखो, অন, अबव, ওভার, बिलो, আন্ডার দেখতে পাচ্ছ। অন মানে किसी चीज के ऊपर, কোনো জিনিসের উপরে, টাচ টাচ থাকবে, যেমন দ্য বুক ইজ অন দ্য টেবল, টাচ থাকবে। अबव মানে হচ্ছে ऊपर होगा लेकिन टच में नहीं होगा, উপরে থাকবে কিন্তু টাচে থাকবে না, ঠিক আছে, अबव। আর ওভার মানে হচ্ছে किसी चीज के ऊपर से, এটা বেশি উঁচু থাকবে না, টাচে থাকবে না কিন্তু কম উপরে থাকবে। अबव কিন্তু অনেক উপরে, আপ अबव द स्काई, स्काई सो हाई, ठीक है। अबव माने बहुत ऊपर, অনেক উপরে। আর ওভার মানে किसी चीज के ऊपर से बिना टच किए। আর বিলো মানে নিচে, একটু বেশি নিচে, বিলো মানে একটু বেশি নিচে। আর আন্ডার মানে জাস্ট নিচে, किसी चीज के नीचे, ঠিক আছে। আন্ডার মানে একটু নিচে। So we can see some examples. Anil has a cap on his head. Anil has an umbrella over his head. তো ছাতা আছে উপরে, ঠিক আছে, ওভার মানে কিছুটা উপরে। আর अबव देखो नीचे, नंबर 7, रोहित हेड इज अबव द वाटर, तो रोहित का सर पानी के ऊपर है, ओवर द वाटर है, अबव ऊपर। रोहित बॉडी इज बिलो द वाटर, रोहित का बॉडी पानी के नीचे, जलेर नीचे হচ্ছে বডিটা। एग्जांपल्स গুলো পড়ে নেবে, আইটাও করে নেবে খাতায়। আচ্ছা, সো টিল আই ইউ আর গোয়িং টু ডু। আর বাকিটা কিন্তু আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, করবে, সব খাতায় করবে কিন্তু। ইট উইল বি হলিডে হোমওয়ার্ক, ভালোই হবে, তাই তো। বাকিগুলো একটু নিজে বুঝে বুঝে করবে, কেমন? অল রাইট।